जीवन चलापथरे केते बाधा केते विघ्न बंचिबा पई केते संघर्ष केते प्रतिद्वंदिता संघर्ष भितर किए बंची रहिबाकु साहस करुछि तो आउ किए शेष रास्ता आपणे नेउछि। पुरुष महिला समेत जीवनर संघर्ष रे सामिल होइछन्ति किन्नर समाज तांको तृतीय लिंगर ठाप दे सारिबा परे बंचिबाकु राह खोजुछन्ति किन्नर समाज। केतेबेले ट्रेन तो आउ केतेबेले राजरास्ता कूଳରେ संघर्षमय जीवन भितर समाज सहित ताल मिले आगे चली आज किन्नर। तांको चलापथ केते कंटकित केते पुष्पमय। सीधा सड़क देखिबा फोकस प्लस स्वतंत्र कार्यक्रम रे। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानको फोकस प्लस स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आज आम सहित एमती जड़े अतिथि अच्छा जहाँ को ना कहले सारा ओडिशा काल नुहे भारत वर्ष और भारत बाहर अनेक लोक जानिथिबा चिन्हिथिबा से व्यक्तित्व जे ओडिशा रे केवल नुहे भारत वर्ष रे एमिति किछि करि देखाइछन्ति जहाँ तांको प्रतिष्ठित कराइछि। से एका धारा रे जड़े समाजसेवी जड़े संगठक जड़े नारी नेत्री जहाँ भी कह जापर सबू किछि कम हम। संघर्षमय जीवन सफलतार पहाच चढ़ी चढ़ी आग को जाऊथिबा आम मानकर प्रिय मीरा परिडा। आपण माने ए ना निश्चित भाव में जानीपे मैडम को आज कार्यक्रम स्वागत करवा। नमस्ते मीरा परिडा। ये जो ना ये ना एमिति प्रतिष्ठित होइछि तार पछर कारण कौन? प्रथमे फोकस टीम सबू सदस्य को मोर ढेर सारा शुभेच्छा एवं आपण माध्यम देखुवा समस्त व्यूअर्स को मोर शारदीय पूजा उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा। आम मैंने समस्ते कोरोना भयभीत आशंकित अवस्था समस्ते अच्छा माँ पाखे प्रार्थना समस्त निरोगमय जीवन रहू समस्ते भले रुहतु। ये कोरोना आमर किसी करें जदि आम मैंने घर जदि कौन कम जरूरीकालीन कम जाऊे तो आम मैंने समस्ते मास्क पिंधा यथासंभव चेष्टा करवा गहली ठू दूर रहा सर्वसाधारण ठू डिस्टेंस मेंटेन करवा और घर को आसवा पूर्व आम मैंने समस्ते हाथ को भल भाव सफा करवा और सरकार जो गाइडलाइन अच्छी जोटा पूरा सोशल मीडिया गणमाध्यम प्रत्येक जगह बाजुचे आम फॉलो करवा तो ये कोरोना मान को किसी करें ना। मुझे आपण पॉइंट को धन्यवाद ए क्वेश्चन मु प्रतिष्ठित कि न जानी मीरा ना यथार्थता को प्रतिपादित करें कि नहीं मुझे जानी किंतु मुझे ही जानी यही नाटा रखा पूर्व जो नाटा थिला मायाधर परिडा आ पछरे गोटे बहुत बड़ कथा थिला कि मो जेजेमा से जड़े भारी धर्मविश्वासी थिले। सी भगवान को बहुत विश्वास करुले एवं सी एमती जड़े व्यक्तित्व थिले कि सबू पुराण जेते पुराण अच्छी पार्टी रे थिला। मुझे जेजेमा पाखे शोली सबुदिन संध्या बेले से मते प्रत्येक पुराण रे प्रत्येक क्यारेक्टर विषय मते बुझाती। सप्तम अष्टम क्लास पढ़ला पर्यंत मोर मन अच्छी तो ता भितर जो मीरा क्यारेक्टर मैंने समस्ते जानी मीरा होती प्रभु विष्णुकर सब प्रभु कृष्णकर सबुठू भल भक्त तो कौटी ना कौटी से नाटा मत से स्टोरीटा ही मत बहुत प्रभावित करथिला। एवं मुझे मोर ट्रांसफॉर्मिंग स्टार्ट है जिते मो एडोलेसेंट पीरियड रे जिते मो ओरिएंटेशन को लेकिन मोर आइडेंटिटी की लेकिन मुझे संदिहान थी भारी कन्फ्यूज रे थी। लोक मैंने मते समस्ते पिला माने मो क्लासमेट कौन मुझे देखी थी मुझे जानी मत माइचिया रंग छक्का बोली चिड़ौले जिते मुझे निष्पत्ति नेली कि मु मीरा परिडा मुझे नाटा चेंज करी से तो मीरा किन्नर थिला एबे मीरा परिडा करिछि मुझे ना जदि रखी ताले मीरा ना रखी जमती मीरा को किसी दरकार नथिला। मीरा एकुटिया खाली भगवान को नाम को तो सेमती सेते मो पाखे से नॉलेज नथिला कि मु गोटे ट्रांसजेंडर कि क्लीब कि माइचिया कि रंग मुझे बची पारि ना किंतु भगवान को प्रार्थना करी भगवान को डेडिकेशन कर मो लाइफ बचीजी मीरा भाया। देन निज जीवन संघर्ष
निज जीवनटाକୁ मर्यादापूर्ण जीवन बंचापी एटा केतेबेले गोटे विराट युद्ध होती संघर्षर युद्ध होती जो मु एकुटिया नुहे ए युद्ध को परिपूर्ण करने एबे भी से युद्ध चली से युद्ध को परिपूर्ण करने बहुत साथी मो सहित योगदान देइछंती ए यात्रा रे मु एकुटिया नुह ए यात्रा रे बहुत साथी अच्छी जमती कि साधना मेघना ऐश्वर्या आहरी बहुत पिला अच्छी माधुरी एमाने समस्ते आसिक जॉइन करछंती एवं आमे माने निजर मानविकता पाई निजर मनीष जीवन पाई मु एई विश्व रे एई वसुधा उपरे एई अर्थ रे गोटे पाद माटी उपरे ठिया हेबी जोठी गोटे स्टिग्मा फ्री सोसाइटी थिबो लोक कहीं घृणा करू नथिबे मते कहीं कहू नथिबे तू एमिति साड़ी पिंधिकी काहे एठी ठिया हेछु मोर जो मु आपन सामने रे बसिछि जदि मु आपन जीवन रे किछि व्याघात सृष्टि करूनी ताले मते कहीं आपण टर्चर करेंगे मत कहीं आप सदा कथार घृणा करेंगे तो से जिनटा को लेकिन जो युद्ध डाकरा थिला से युद्ध समस्त हृदयंगम कर एक मानविकतार युद्ध यहाँ गोटे मनीष समाज रे मनीष बंचार युद्ध जोटा हबार कथा बहुत दिन आगु किंतु आमे देश स्वाधीनता भाव 63 वर्ष आम फाइट करूँ समस्त हृदयंगम कर आमको मिली आज मानवर सर्वोच्च न्यायालय आम मान अधिकार देती बाध्य होती संविधान बाध्य होती राज्यसभा हाउस लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस और प्रत्येक व्यक्ति विशेष कि हाँ एम तो मनीष एम तो बचे एमाने भी आमरी भाया जन्म होती माँ बापा तेणु यहाँ हूँ मीरापरडार यात्रा। और गोटे कथा मैडम जाना चाहिए जिते बड़े आप अष्टम श्रेणी में पढ़ुते से कथा समस्ते जानते तथापि मुझे से कथा जानवा चाहिए मायाथर परिडा अष्टम श्रेणी छात्र हठात पाठ छाड़देले कौन एमती हठात पाठ मु छाड़नी जमीक आप कहती मु भल स्टूडेंट थी स्कूल रे मु जो स्कूल रे पढ़ुली एमई स्कूल पर आम गाँव में नुआ हाई स्कूल तैयारी होता है मोर आज भी मन अच्छे मु सेकेंड बैच पिला समस्त एक्सपेक्टेशन भी आम गाँव में समस्त भल थिला कि मायाधर सबुथ भल करे जेकोसी ଆପଣ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି हाँ यस सबुथिरे मु फास्ट हुए किंतु ता भितरे भी साई पड़िशा किसी क्लासमेट सांग एमानकर नजरिया रे मु थिली गोटे बहुत बड़ एलियन तो भारी प्रेस्टिजियस वर्ड आपकी बहुत सबुठ दुनिया कदर्य जिनस थी इवन मते मो निजर लैंगिकता को परिचय देवाई मो जेजेमा मो बो से भी से भूल नहीं से भी आम समाज एमती विधिवत व्यवस्था जदिव आम पुराण में देखीचे वेद उपनिषद एवरीथिंग इवन आम संविधान में लिखाई कि जाति बन लिंग निर्विशेष समस्त समान किंतु कथा उठिला बेले सदाबले पुरुष और महिला कथा चिंता होता तेणु से भी अभिज्ञता नाला तेणु से कहते कि आम तो जन्म करूँ पुओ बोली जेजेमा कहला पिलादिन मु तो तेल हलदी देखी तो जो अर्गान जहाँ रहा कथा तो पाखे अच्छी सी कहीं माइचिया हम सी माइचिया नुह तेणु से गोटे कथा लोक मानकर गोटे कथा मझे मु हूँ क्यू हाँ तेणु मुझे सदा भावुली कि नाई ये कौन कहते मु तो पाठ पढ़ुची मु तो सब करुँचे कंफर्टेबल अधिक झील मान सहित बसापी पुओ मान सहित बस से कंफर्टेबल हो पार नी तेणु से माइचिया बोली डाकती जेजेमा भावज एम सब माइचिया तो द्वारा किसी हेनी एमती कहते तेणु एम कहते कि आम पुओ तू पैंट खोलिक देख आम पुओ हाँ बापा भी तो आपको समर्थन करते नहीं बापा प्रथम समर्थन कर समर्थन कर किंतु से तो कहते मो पुओ गोटे 1 नंबर होगी बाहर सबुत फास्ट होची कहीं हम बापांकर मोर पाठ पढ़ा को लेकिन मोर वक्रता को लेकिन मो बापांकर गोटे बहुत बड़ ड्रीम थिला जेहेतु आजिका समय भी आम जिते राइट्स कथा कहले भी आम घर गोटे झील हेले आ पुओ हेले बहुत परिवार अच्छा झील हेले मनटा गोटे टी खटाई जाए पुओ हेले बहुत मिठा बांधु तो 35-38 वर्ष तले गोटे लोअर मिडिल क्लास फैमिली गोटे साधारण कृषक परिवार सेठी तो निहाती खुशी हवा कथा मो घर बड़ संतान तांको नजरिया मो बड़ पुओ थी तेणु समस्त माँ बापा भाई से भावुले मो बापा भावुले कि पुओ होती मैंने से पाठ पढ़ो गवर्नमेंट चाकरी कर सरकारी बाबू हम और आम घर आर्थिक अवस्था को परिवर्तन करदेव आ से हिसाब से मुझे भल पाठ पढ़ुली बिना ट्यूशन रे बहुत भल रिजल्ट करी सार मानकर आम हेड सार समस्त मो प्रिय थी किसी जन लोक छाड़देला तेणु
କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଥିଲେ କି ସିଂହ ପେଟରୁ ଶୃଗାଳ ହେବନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୋ ପୁଅ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ବାପା ବି ସୁସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ମୋତେ ବୋଉ ଜେଜେମା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ କି ନା ତୁ ମାଇଚେ ନୁହଁ, ମାଇଚେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼। ତ ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ମୀରା ପରିଡ଼ା ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପିରିୟଡ଼, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ମେନ୍ ଷ୍ଟେରିଂ। ଜୀବନଟାକୁ ଯେଉଁ ପଟକୁ ନେବ ତୁମେ ସେଇ ପଟକୁ ଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କିଛି କାମ ଦିଏନି। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ଦିଏନି। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ଟେ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବି, ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିବି, ମୁଁ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କିତକିତ ଖେଳିବି, ବୋହୂ ଚୋରି ଖେଳିବି, ମୁଁ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କବାଡ଼ି ଖେଳିବିନି। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ, ଦୁନିଆ ଲୋକ, ସମାଜ ଲୋକଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରେସର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲି। ଦେନ୍ ଜେଜେମା ଚାଲିଗଲା, ବାପା ବୋଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାପରେ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର 9th କ୍ଲାସ୍ ପରେ। ଏମିତି ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ା। ଏ ଯେଉଁ ଗଡ଼ତରାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ମାନେ କିଶୋର ବୟସରେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଠେଲାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ ଯାଇକି ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗିବା, ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମଜୁରୀ ପାଇକି ବଡ଼ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିଭେଇବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଜେଜେମା ମୋତେ ପିଲାଦିନୁ ସବୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ, ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଏମିତି ନଥିଲା ଯିଏକି ମା' ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇକି ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ବାପା ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ, ମା' ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ା ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ନୀତି, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ତା ଭିତରେ ମାପଚୁପ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କି ମୁଁ ଯାହା ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ଖରାପ ହେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ବାପାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଲା, ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା, ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଅଲଗା ରହିବା, ମୋର ନିଜର ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ନିଜେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସୋର୍ସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆଉ ରିପିଟ୍ କଲେ ବହୁତ ବୋର୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ବି କାମକୁ ନିଜେ ଭାବିନି। ସେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉ, ରାଜମହଲ ଛକର ପୁରୁଣା ଗୋଲେଇ ଛକ ପାଖରେ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କଥା ହେଉ, କି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଗୁପଚୁପ, ଦହିବରା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେଇଠାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିନି। ସେଇଠି 170 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଘର ଭଡ଼ା ହେଉ, ସେଇଠି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ 35 ଟଙ୍କା, ସେଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରେ କାମ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଇଠି କରିଛି। ଆଜି ବି ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ବି ସେଟା ମୋତେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗୁନଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, କରୁଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଛି ବା ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଛି ସେ କେବେ କହିବନି ଯେ ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଥିଲା ବୋଲି। ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ମାଡ଼ି ଜାକୁଡ଼ି ଆସିକି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ଅଛି। ରୁମ ଟାଙ୍ଗୁଛି ମୋର। ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ବି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖେ, ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ପାଇଛି ବଦନାମ ଯେତିକି ହେଇଛି, ସମ୍ମାନ ବି ସେତିକି ପାଇଛି। ବଦନାମ ଗଳି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଳିରୁ ଆସିକି ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ଏଇ ସିଟ୍ରେ ଯଦି ବି କହିବି, ଏଇ ସିଟ୍ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଏଇ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। ସୁନା ଚାମଚ ରିଜର୍ଭ ଥିବ, ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଥିବ, ଆଉ ସୁନା ଚାମଚରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉ ସୁନା ଚାମଚ ଧରେଇ ଦେବା, ଆଉ
ମାଟିରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଭାତ ଗୋଟେକି ଖାଉଥିବା ଲୋକଟା, ଭାତ ପାଉନଥିବା ଲୋକଟା ବସିକି ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଡିଜର୍ଭ କରିବା କି ମୋ ଅଧିକାର, ମୁଁ ବି ଏମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୋ କଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିରେ ନୁହଁ, କୌଣସି କାହାଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନୁହଁ, କାହାଠୁ ଇଏ କରିକି ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ବଳରେ ମୋ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ କଥା। ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ କିନ୍ନର, ଯାହାକୁ ଆଜି ବି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ନର ହିଞ୍ଜଡ଼ା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଘୃଣା ଆଜି ବି କରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବି ଯାତ୍ରା କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କେବଳ କଥା ଆସେ କି ପୁରୁଷମାନେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିନି, ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ଛକା ନୁହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ବି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ। ତ ବଦନାମର, ଘୃଣାର, ନିନ୍ଦାର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କିନ୍ନର କିଛି ନାହିଁ। ମୀରା ପରିଡ଼ା ତ ସେଇ ବାବଦରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇ କଥାଟାକୁ ପୁରା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୀରା ପରିଡ଼ା କାଟି ଦେଇଛି। ମୀରା ପରିଡ଼ା ବାଧ୍ୟ କରେଇଛି ସମାଜକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କି ତମେ ଯେମିତି ମା ବାପାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମା ବାପାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ତମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ମେ ବି ହେଇପାରେ ତମ ପାଖରେ ଆଲସିଆନ ବଙ୍ଗଳା ଥିବ, ତମ ପାଖରେ 5,000 କୋଟି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଅଛି। ତମେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ମୋତେ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବନି ମୋ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଲୋକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲେ, ନିଜେ ମା ବାପା ମାନେ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କେସ୍ ତ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ନିଅନ୍ତିନି, ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୋ ଲେଖା ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଲେଖେଇବି ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବଦନାମକୁ ସମ୍ମାନରେ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା କି ବଦନାମ ଯେତିକି ହେଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନିତ ବି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତ ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସମାଜର କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଆପଣ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା କୁହାଯାଉ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ମେମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଯଦି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଥା, 2014 ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ନାଲସା ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ ଏ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିମ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଏବଂ ନିହାତି ରୂପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ୟୁଏନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଇଏରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଯିଏକି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିହାତି ରୂପରେ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ କାମ କରିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, କରିଛି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଥିଲାଗି 2016ରେ ମୋତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୋସାଇଟି ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଲିଡର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 2017ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୁବ ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବହୁତ 300-400 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରାକ୍ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଗେଷ୍ଟ ଥିଲି। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ରାଇଟ୍ସ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ 3 ଦିନ ତଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଟ୍ୱିଟର କରିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ମୀରା ପରିଡ଼ା
टुडे वी अल्सो रिमेम्बर यू तेणु एगुड़ा सब करने जमती कहते संघर्ष कथा कहीं काटी हम ना संघर्ष जीवन जदि तुम जीवन में तुम आउ क्या बचारे व्याघात सृष्टि करून तुमर कॉन्फिडेंस अच्छी तुमर मिशन अच्छी जे जो मिशनटा कि आउ क्या जीवन में व्याघात सृष्टि करनी से गोटे मास अवहेलित लोक बा शोषित बा पीड़ित लोकंकर स्वार्थ रही निश्चित रूप से आप माने सफल हे मैं जाना चाहिए जे आपण किन्नर थिले एवं जो सेक्स ट्रांजेक्शन चेंज करले माने कौन आपन को किसी अलग लगी ना आउ किसी देखो सेटा ही तो हूँ मो जीवन युद्ध मोर नुह मो भली बहुत किन्नर अच्छा जो मैंने युद्ध कहीं जिते बड़े कैशोर अवस्था आम जाचे पुओ झील समस्त बायोलोजिकली फिजिकली चेंज हुए से समय आमर शरीर में विभिन्न प्रकार परिवर्तन आसी थाए जमती झील मानकर लाज आरंभ हुए झील मान बहुत गुड़े जिन अच्छी टेक्निकल जिन सेमती आमे माने से जो भावना से जो ओरिएंटेशन से जो सेक्सुअलिटी एवरीथिंग से गुड़ा परिवर्तन हुए तो सेते बेले आमे माने आईना आगे निजको देखले निजको लगे झील भाया सजिया तो जिते मो आईना आगे निजको झील भाई भावुची तो सेते बेले तो मोर बाह्य आभ्यंतरण सब अर्गान गुड़ा भी तो झील अर्गान हवा कथा ना तेणु मुझे कंफर्टेबल हे कि मोर शाढ़ी पिंधुची मोर लंग हेयर मु पूरा झील मु निजको कि झील भावुची कहीं मुझे निजको भावु नी पुओ बोली मु भावुली कि मो झील भूल रे कौन सी अर्गान रही जाइए मो पाखे जोटा को मत ऑपरेशन करके चेंज कर दरकार से लगी मुझे आज कंप्लीट महिला तो कहीपर ना बिकज आई हैव नॉट ओवरियर यूट्रस किंतु नारी हिसाब रे साधारण नारी हिसाब से जी परिवर्तन करने कथा मुझे सारी जड़े महिला हो सारी से लगी बहुत मो आगुरी बहुत जगह ट्रांसजेंडर माने निजर सेक्स रीअसेसमेंट सर्जरी द्वारा निजर ऑपरेशन कर मैडम आ गोटे कथा आपन को मुख्यमंत्री भरोसा कले गोटे संगठन बड़ दायित्व देले संपादक बनैले एवं जिलार मध्य दायित्व आपन देइचंती आपण HIV मास्टर ट्रेनर अच्छा विभिन्न कार्य समय दौरान ये जो राजनीति सहित संगठन आपण सहित अनेक किन्नर मैंने अच्छा जो मैंने आपन को भरोसा करती एवं आपणकर गोटे पद कथार से सब दुख को भूली जा भाई कथा आम देखीचु ये राजनीति को आसला कौन है आप जमी कहते आप पाखे तो बहुत मो विषय डाटा अच्छी और दर्शक मैंने जानते मो विषय मो जीवन सदाबले खोला बही जमती कहली कि मु कदली बिकुली 42 मिनट काम कर छोट दुकान काम कर छाड़ी अष्टम क्लास पाठ पढ़ी पुणी आउ थे फेरिकी आंध्र मैट्रिक कलापर पुणी आहरी पाठ पढ़ा ग्रेजुएशन कंप्लीट कली संस्कृत पुणी आउ थे MSW MSW करनी मुझे जर्नालिज्म मास्टर पढ़ी तेणु मो पाखे अभिज्ञता अच्छी मनीषों सहित मिसबार मनीषों सहित इंटराक्शन कर मनीष को मोटिवेशन कर कहीं मु गोटे भल काउनसिलर मु HIV AIDS मास्टर ट्रेनर मु लीगल राइट्स मु ह्यूमन राइट्स एक बहुत गुड़े जिन ये करे पढ़ापढ़ी करे लेखालेखी करे तेणु ये सब जिनिस मो पाखे अभिज्ञता थिला एवं केवल किन्नर समुदाय नुह मु विभिन्न संप्रदायर लोकों काम करे मो जीवन सदाबले गोटे एम अच्छी एम थिला कि पिलादिन जो मत चिड़ौले माइचा तू किसी करें मु कि मो भली जो किन्नर समाज अच्छा से एमती दुनिया कौ कम अच्छी जोटा से करें से लगी प्रत्येक क्षेत्र में मुझे प्रवेश कर राजनीति रे जदिओ मोर प्रथम इच्छा नाला मुझे सदाबले मना करी मत कि लगला कि राजनीति रे राजनीति हूँ गोटे एमती जगह जो किन्नर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन रहा दरकार महाभारत कथा देखूँ प्रत्येक जगह महाभारत तो आपण मैंने समस्ते जानते श्रीखंडी चरित्र बृहन्नला चरित्र और आलेक्जेंडर को धरिकी सर्किटिज्म पर्यंत मोगल साम्राज्य बहुत जगह ट्रांसजेंडर मानकर स्थिति बहुत स्ट्रंग पॉलिटिकल ये बहुत जोर से थिला राजनीतिक क्षेत्र कि माननीय मुख्यमंत्री की मुझे पुणी आउ थे धन्यवाद देवी कि माननीय मुख्यमंत्री मत
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବି ଏବଂ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କେମିତି ସୁକର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବି ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ସେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କିନ୍ନର କମ୍ୟୁନିଟିର ମାନେ ଆଗାମୀ କିନ୍ନର କମ୍ୟୁନିଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିଲାଗି କି ମୁଁ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବିନି, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ କାମ ନ କରିପାରିବି, ଯେତିକି କାମ ମୋତେ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିଛି, କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ମାନେ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କେମିତି ମୁଁ କାମ। ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଦୁଃଖ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ବମ୍ବେର ଫୁଟପାଥ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ଅଛି। ମଣିଷ ସୁଖକୁ ଭୁଲିଯିବ। ମଣିଷ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ, 7 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ, ଭୋକିଲା ସମୟରେ ପଖାଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ କଥା ଭୁଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଘା, ମଣିଷ ଦେହର ଚିହ୍ନ, ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ଧୋକା, ମଣିଷର ନିନ୍ଦା, ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ଅଯଥାରେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୀରା ଭୁଲିନି। କେବଳ ବମ୍ବେର ଫୁଟପାଥ କାହିଁକି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ଯେଉଁ ବହି, ସେ ବହିରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ତଥାପି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପରି। ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷ ହିସାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ଭଳି କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ପରିବାରର ଦୁଃଖ ମୋ ସହିତ ନହେଲେ ବି ବହୁତ ମୋ ଭଳି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁଠୁ ନିଜର, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଜୀବନ ସାଥୀ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ପାର୍ଟନର କିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ତ ଆଉ କାହାର ନଥିବ। ଏଠି କ୍ରିମିନାଲ, ରେପିଷ୍ଟ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯଦି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଜେଲ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି କି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ତାକୁ ବେଲ୍ରେ କେମିତି ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଉଛି ଏମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଯିଏ କିଛି ନ କରିକି କେବଳ ବେଶଭୂଷା ଲାଗି ଘର ତୋଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଠୁ ଭଳିକି ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଜୀବନସାଥୀ ହିସାବରେ ସ୍ନେହ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିକି ଆସନ୍ତି, 2 ଦିନ 4 ଦିନ ରୁହନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଠୁ ବେଳକି ଆଉ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାଗେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ। ଆଠୁ ବେଳକି ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିକି ଆସିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ା ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରିବି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସମାଜକୁ ପଚାରିବି, କାହାକୁ ପଚାରିବି? କିଏ ମାତ୍ର ଏଇ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବି? ମାୟାଧର ମୀରା ପରିଡ଼ା କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଫେରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି ସେଥିରେ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଥିଲେ। 2009 ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା ସେଦିନ? ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ରିଡ଼ିଂ ଡାଉନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲି କି ମୋର ଆଉ କିଛି 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆମେ 2 ଜଣ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ରିଡ଼ିଂ ଡାଉନ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜଳାଉଥିଲୁ CYSTରେ। ତାପର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିଲା, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏମିତି କି ଏମାନେ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁନାମା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି। ବାପା ହୋଟେଲରୁ ବନ୍ଦ କରିକି, ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ହୋଟେଲ ଯାଉଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ ଛକ ଉପରେ ହିଁ ଦେଖି ମୋତେ କହିଲା ଏମିତି କିଛି କରନି ଯେଉଁଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ, ତମେ ଆମ ଇଜ୍ଜତକୁ ବହୁତ ପକେଇଲଣି।
ସେତେବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ପକେଇ କହିଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲାଣି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲାଣି ତା ଜୀବନରେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇକି ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ବୋଲି ସବୁ କଥା ହେଇସାରିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ସିଏ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ କିଛି ସେମିତି କରିବନି ଯେଉଁଥିରେ କାହାର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ୱାର୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୋଧେ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦମ୍ଭ ଦେଇଥିବ। ଦମ୍ଭ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହଁ। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୀରା ପରିଡ଼ା ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଗାଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛି, କଟିଛି। ଏବେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲି, ରାଜନୀତି ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋର ଖଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି। ସମୟ କାହାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ ସେ କଥା ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଭିମାନ କରିକି କହିଥିଲେ କି ଭଲରେ କହିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ମୀରା ବି ମୋର ପିଲା। ହଁ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିନ୍ନରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ। ଏଠି ସାଧାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ, ଆଇନ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ମାଇନସ୍ରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେଣି ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାଣି। ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ରୀତିକା ହେବେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଗତକାଲି ହରିୟାଣାର ଗୋଟେ ଝିଅ ସରକାରୀ ନର୍ସ ହିସାବରେ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଆସିଲାଣି। ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ସେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇନି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ये मार्जिनालाइज कम्युनिटी की बैकवर्ड क्लास तो 2014 डिक्लेयर होती किंतु लागू न करिसेंती और एमाने एतिकी पछरे अछंती हमको जदि हमें रिजर्वेशन इमान पे न करिबा ताले माने समाजर मुख्य स्रोत को आसी परिबे नाही। एबे एई मासरे पोस्टल रो किछि पोस्ट बाहरी छि जो उथरे ट्रांसजेंडर माने स्पेशली कैटेगरी हिसाब रे आसी छि किंतु रिजर्वेशन नाही, रिजर्वेशन हेनी। मत लगुच बहुत शीघ्र से आपण से बदल कौन चिंता कर जेहेतु मत नेशनल ट्रांस काउंसिल मेंबर दायित्व मिली तो निश्चित रूप से जिते बड़े सरकार पॉलिसी तैयारी करेंगे, सरकार जिते बड़े नीति प्रणयन करेंगे, ए 5 जन कमिटी से तो परामर्श देवे जमी है। तेणु ता भितर मोर प्रमुख भूमिका होची शिक्षा स्वास्थ्य एजुकेशन एवं शिक्षा स्वास्थ्य एवं कर्म ए 3टा पर फोकस करेंगे। सबका साथ सबका विकास ये जो नारा आपण क्षेत्र में केते दूर सफल पूर्व मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थिला जोटा कि वर्तमान होची सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे गोटे कंपोनेंट होची लिव वन बिहाइंड सबका साथ सबका विकास पूर्व लिव वन बिहाइंड अच्छी जो थे आम जेंडर इक्वालिटी गोटे इम्पोर्टाट से पुरुष महिला ट्रांसजेंडर जेंडर ऑलवेज टाइम इंडिविजुअल लोक मैंने सदाबे कहते कि जेंडर मीन्स मेल आर फीमेल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आउ जदि किए केते इंडिविजुअल निजको कौन कह देन वी शुड अल्सो आम से भाई पार कि कौन। तेणु
सबका साथ सबका विश्वास मैंने आम मैंने समस्त लेकिन जावा दरकार से पुरुष हो से महिला हो से किन्नर हो आगुरी जेहेतु ये सब नाला बर्तमान केंद्र सरकार राज्य सरकार तत्परता देखते किंतु एटा इम्पाति सिंपाति कथा भाविया दरकार नुहे आम यहीटा करदेलु यहीटा हो गला सेटा भाविया न भावी यथाशीघ्र ये गोटे एमती कम्युनिटी जे कि मानविक अधिकार तांकर बहुत जोर से क्षुण्ण होती बचाई अधिकार दवा एमती समाज में अनेक व्यक्ति अच्छा जो मैंने मुख्य स्रोत को आसी पारना अटकी जाऊँच बाटरे से कौन कहे मुझे आगुरी जमी कही समाज रे आपण पड़िशा घर थिबा लोकटी 10 तला बिल्डिंग करें आपण जड़े पॉलिथिन टांगी रही थी पारती किंतु समाज रे बचाई तार जी अधिकार आपण मानकर से अधिकार आपण कहा चापर वशवर्ती न होई आपण जदि कहा जीवन में व्याघात सृष्टि करूना ताहले आपण जीवन शैली में कहीं आपण को प्रभावित करें नहीं डरई पारे नहीं आज से समय नहीं आपण निज इच्छा रे निज जीवन को पसंद करें चयन करें और बंचीपर शुणुथे दर्शक बंधु मैडम गोटे सुंदर कथाटे कहते जे स्वाधीन भाव में निज इच्छा को जाहिर कर समय आसी निजको मुख्य स्रोत में सामिल करने समय आसी या भितर मैडम अनेक कथा संघर्षपूर्ण जीवन कथा सफलतार कथा आम निकट में पहुँचे निश्चित भाव में आशा करूँ जो मैंने अटकी जाऊँच मुख्य स्रोत को आसू आसू बाटे अटकी जाऊँच मैडम कथा से निश्चित भाव में प्रभावित कर मुख्य स्रोत में सामिल होगापी प्रेरणा जोगेब मैडम जाओ आप आसिले आम सहित मिसिले दुख सुख आम सहित बांटिले से फोकस प्लस तरफ आपको शेष धन्यवाद। दर्शक बंधु ये थे मीरा परिड़ा जहाँ को विषय कहले सरबनी खोला बही फर्द सी पृष्ठा ओलटे ओलटे चलिले पृष्ठा सरबनी एमती जड़े व्यक्तित्व को आम आज पाइलु पुणी सेमती आउ कि व्यक्तित्व को नहीं आपण पाखक आसबू आज कार्यक्रम को ये रखुछु नमस्कार।